Wala na masalbar pa ang kinabuhi sa usa ka lalaki nga biktima sa pagpamusil pasado alas 4 sa hapon, Mayo 25, 2025 dito sa Purok 3 Manutok, Quezon, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Khalil. Hamtong nga pangidaron, adunay live-in partner o residente sa Paglaom Village, Balangay 1C, Poblacion, Quezon, Bukidnon. Samtang ang suspect na ilang si alias Gilbert, 32 anyos, adunay live-in partner, walay trabaho o residente sa Balangay 6, Poblacion, Quezon, Bukidnon. Sa investigasyon, nya katapusang nakita ng biktima nga naglakaw sa Barangay Road sa Purok 3 Manutok, Quezon, Bukidnon. Pipila ka minuto ang milabay, usa ka buto sa armas ang nadungog sa palibot. Nasairan nga nakaangkon og duha ka samad pinusilan sa dughan ng biktima. Daling gidala sa mga rescuers ang biktima ngadto sa Quezon Infirmary Rural Health Unit apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Nagpahigayon na karon og hot pursuit operation ang Quezon PNP alang sa pagsikop sa miikyas nga suspitsado. Mga katropa, aron niya kanunay himsog ang panlawas, dumar sa santon, vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na acidic mo nga dili hapdo sa tiyan ug ulcer matambalan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.